Ko ene ko de bu boy ena ime bodua no anyi Christian bonbo o ene ko bo ana dua do o welo elo memi mela sikui me yo maudu kuno gewe si do me o wedi da si azagbe wedi da wonu Kristu na leko ayo ewe me yo Kristu na de dovo me makame na de dovo hu mi ko fi di mo gbeton popo mo ke me ko me bo memi mela sikui yo mo ro nu ayin do po e nu mo koton eyin bo o e ka ro me kukule sikui azono po de gudo me kukule sikui o hoe mawu si ko do bonka do apari pelo Lévitique tu we ba le tatan e a foton kun ene ki ka meton gban kun po ho ma utoro mi ma solebo le kopon yeme no yi leze nu kumiton ozu pata yeme bo ipon yeme no yolo e yede mi no yede de yesu po me kuku eni si yediyan edem mi mo ya lo papa mi ma so je e inu kumiton bo solebo ozu i buledo e menele gon pon o apare boko mi agboro ko ke mi ma le voido menele o kwedo e do o nu mo koton nu puji ero me koku e do apare boko ma we lo nu puji we nu kuku o nu kwikuje mi suto nu kuku o wa eno we imo be ka no do nu kuku bo we lo si epo e blu ado gwide suro ze kwiji we don ma u bedo me teno blo mo koton lo yo mi ma do gbe to mi ma le voije menele go pojo don nu pon ma uyi gbenu mokoto kaka bonu e imero mi Christian we onanu aideko onano bloa bonu nklaibo lepo apare kokedo e ma Christian we ma e ta wewe kika me o ko atonu kun we o edo ma u me kukule ton ma u me kukule ton no aido da ko de me mi donc me do no mokoto blo yo no aido da ko de me agunde buwe no do alo nu wu amokoto me yo nu wa do da ko me do nu e ba wo ma igbe na yo bo gbeto eto bo mi do biblo yo mi na kondo Esayi si we ma kande afoto me do kika meton tato ije tende yo maudo e yin mi ton gbo sese nu gbeto si ni de jirin ku si ya gagbon yo do ai pungba yo mo yin mi to agagbon don ni mauton gbo nu gbeto si ni nu enele yo nu e bo gbeto le o agundu aye aovi non grebo ti se mele de we so bo isoro te ba ovido ache no mo ronbo me hun mele buenu ni wa mawu me kukuleton hun me ru fine gbon yo mo do ke ekundo e mausi ho do we e ali peto ton yin ba yewuli ali aovi ton yin ba yewuli bo era Christ wo si ho no fi fe tubo so so Christ wo ka ga do kun yin mi ton fe fifa de tere na ko we no yin la yi wo me we mi no wa nu enele lo mina mona ko en ka do nu kombondo e do mi maslebo li en kumiton pata menele o e blo video e no ko blo mo de daji bon peut-être que so akon no fine Christ ka ko blo jom yen di mo yen ko go si ale di bo Christ me di bo mo kun je gbe si po di on le bo aru nu ko so ponto e blo kere nu bo Christ so ro tenu ma so ro tenu ise no dede yo e so ti ai mo ni so adon nu wa ndo o da ho e po fifa de terre na eva bion me koku fifa de terre na bion me koku do me koku we ne me no pedi we ne touch do gbe no chi do gbe yo e we na no igo to ba no ma we da gbe papa so gbe san to jon Kristu do ai do po na ho me o gbe bo do me we bo do lanton aka boku de me bo we ada kire mi ai bio fifa ni yo mo fifa ni yo e bio ade yo o zozo kondo tito ale ho de mo do me de do fi ne gbo yo eneo more kunkuro akuno si wodo oy ndo buna do se do meyin wanu ko ene bro do yo na do ko ni do amosu si we ma ta ton kika me kunkuro bo ma udo si wodo ngbe ko emi tone ngbe ko emi tone le ko de tedo akuno de ko de we papa ki go ma wai ko ma pa go ma wai ko jeju e me lo di on o memi merasi ko do ikodo me koku boy me melasi ko edo ikodo me koku lasi ko ipoko do mi de voto awa mi na do amo ma u be ko ko ni le donc nous e ma u be ko be to de me yo nous e na jini yo de ma u be do adan ko ko ma do ati ko si se do teti do ti pa me yo de a obi gan igbe idu yo
et y a tout dit pas mais bon coup d'acheter le dit bon a ouvrir d'acheter donc modo pour ma ou dormi gbe ko pour de bonu gbe to duwe o modo pour ma ou gbe ko me ni o mais aussi pape et si o camp l'imam et si o agunga et si debu pasteur et si bishop et ni o gbe to le ayo ko mo modo ma ou ma vo gan ma ou gbe ko me de gbe ko ko yo me de bo do ko yo duwe yo mo gbe ko ni ba san do to gbe yo me ni ona mo e gbe ma vo bon on ka le bo fin bo don bo bi se si lo do Ezekiel si we ma o taton ki kame afoton ku aton ije afoton ku eneme akunu no do nu don we ndonu mere do me nu donu me ado me anaku bonu amayi khotoni bonu boya go alogo to ele kosi nu yan ya wa we de bo ndo mo igudo bo gan bo ku on aka hun ton bi o eyan ka idori nchobonu elebo kuro zali de beyo enion on toton do konu arun o bon ndo brana ni ko do ne bo ka ebo timido yen ko do enche pe wun pe e mi ni mo bro mina gosimion ena gosimion be do de ho nu me yin ba o vitite ngbe bo boya e ko itonje eyin auzo ato agodeji bo nu pro me agoni le me ko dio on ko de bro eyin kuglon bigbo weton eni salo yi ni ronkun yi bonu avoy enu ko itoje ni tosi bonu ri wa ko jo ko e wa ko jo jo ko ndo ko ma otro ma we mu ro ko me do popo e ma kale bo doro ko dio ene ipon yi be di ko le yo tewe deji ni wa gbe to ka gbo furu ma oto nu ko no ni ju